Ngayon guys, magluto ko guys ng chicken adobo guys. Ang ihalo ko guys, sweet potato guys. Ayan, sweet potato. Ayan guys, sangkap niya guys. Hindi ko na to guys igigisa guys. Ibang style ng pagluto ng adobo to guys. Didirekta ko na to guys sa lutuan. Hindi ko na igigisa. Sasabay-sabay ko na guys. Ganito ko guys to iluluto guys. At tingnan nyo guys. Hindi ko na to igigisa guys. Ayan, ilalagay ko ng masangkap dito direkta guys. Nandiyan na yung manok. Ayan, sibuyas, luya, laurel, bawang, black pepper guys. Ibang style na luto to guys. Tapos eto soy sauce guys, toyo. Tapos suka. Ibang klaseng adobo to guys, hindi na ginigisa guys. Ayan, kunti lang na suka, okay na yan. Ayan, palaka guys. Tapos tatakpan natin guys. Takpan natin guys. Buksan natin mga idol. Ayan, kulo na guys. Lagay ko na itong sweet potato guys. Ayan guys, sweet potato ang panghalo. Ayan. Takpan natin ulit. Takpan natin ulit mga idol. Tingnan natin mga idol kung anong sura na. Ayun na guys. So, parang nagkaroon ng sabaw guys. Ayan o. Hilaw pa. Matigas pa guys. Nagkakang kulit guys. Yan, tingnan natin guys. Luto na to guys. Ayun, luto na guys. Malambot na rin yung sweet potato guys. Tingnan natin. Sarap guys. Sunog yung lasa. Yan guys, salamat guys. Thank you so much sa panonood nyo guys ng video guys.